Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada semua hadirin yang sedang menonton program Read and Relax siri kelima untuk tahun 2024. Amat bertuah kali ini sebab masih dapat menjalankan program ni walaupun bulan puasa melalui siaran secara langsung di Facebook Perpustakaan UTM dan juga channel YouTube UTM Library TV. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada semua penonton yang memberi sokongan pada hari ini bagi program Read and Relax yang dianjurkan. Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk menjemput para penonton untuk share pautan atau link bagi Facebook atau YouTube Live kepada rakan-rakan lah supaya mereka boleh join program hari ini dan mendapat ilmu dari sesi perkongsian hari ini. Nama saya Phavanee Katroya, pelajar Sarjana Muda Bioinformatik UTM selaku moderator anda pada program hari ini. Bersama saya pada hari ini adalah dua panel, seorang mahasiswa PhD UTM dan seorang pelajar sarjana muda yang juga merupakan setiausaha dua Friends of Library UTM. Panel pengulas pertama iaitu mahasiswa PhD ialah Cik Nik yang akan berkongsi bahan bacaan yang bertajuk Sahaja Aku Memilih Dia. Apa khabar Cik Nik? Okey tak? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alright. Sihat. Terima kasih. Okey. Boleh tak Nik perkenalkan diri sedikit untuk para penonton? Okey, terima kasih Phavanee selaku MC dan Library UTM sudi untuk menjemputlah Nik untuk sharing buku ni, Sahaja Aku Memilih Dia lah. So Nik ialah student PhD Forensic Science di UTM dan sekarang ni tengah buat projek lah, research tentang cap jadi. Itu sahaja. Okey, terima kasih Nik. Okey, kemudian pengulas kedua kita ialah Ngu Yu Ling yang juga merupakan pelajar sarjana muda dan setiausaha dua Friends of Library UTM yang akan mengulas buku bertajuk Meditations, A New Translation. Yu Ling sihat tak? Sihat and baru balik dari kampung ke UTM semula baru-baru ni. Oh ya, nak mula sem kan? Alright. Okay, boleh tak Yu Ling perkenalkan diri sedikit untuk para penonton? Boleh. Nama saya Ngu Yu Ling, saya dari Pahang and sekarang merupakan year 1 student di Computer Science dalam Bioinformatik. And saya juga merupakan setiausaha kedua Friends of UTM Library and itu saja. Untuk pengetahuan para penonton, Yu Ling merupakan rakan seperjuangan, classmate lah saya dalam kelas bioinformatik. Alright, saya ingin berterima kasih kepada kedua-dua panel kita pada pagi ini kerana sudi untuk melibatkan diri dalam program Read and Relax. Sebelum kita memulakan sesi Read and Relax, saya ingin memberitahu para penonton bahawa sesi hari ini akan diteruskan secara dua bahasa kerana Yu Ling akan present buku dia dalam bahasa Inggeris dan Nik akan present bukunya dalam bahasa Melayu. Alright, Sahaja Aku Memilih Dia ni merupakan antologi daripada 34 penulis tentang cinta, pengorbanan dan perjalanan barisan penulis dalam agama Islam. Buku ini merupakan terbitan Hamarif pada tahun 2022 dan Nik juga salah seorang penulis kan untuk buku ni? Betul. Betul. Alhamdulillah. Okay. Baiklah, tanpa melenggahkan masa lagi, izinkan saya menjemput Nik untuk berkongsi secara ringkasnya bahan bacaan yang bertajuk Sahaja Aku Memilih Dia dan bagaimana Cik Nik miliki bahan bacaan tersebut. Okey, terima kasih Phavanee. Okey, alright. So ni sebabnya buku ni sebenarnya bila kita orang kena tulis buku Sahaja Aku Memilih Dia ni. So selalunya orang akan terfikir Sahaja Aku Memilih Dia ni orang terfikir ialah kekasih, terfikir ialah orang yang maksudnya orang yang special. Yes, of course. So saya menulis berkaitan dengan buku ini, beliau yang istimewa. So dalam anekdot tu ada dalam bahagian Allahumma salli ala Muhammad. So dia ada 34 penulis. So saya ialah penulis yang ke-24 lah. Penulis ke-24 ada tajuk dia ialah beliau yang istimewa. So dalam buku ni ada menceritakanlah susuk tubuh beliau yang sangat-sangat menjadi inspirasi untuk saya sendiri. Dan dalam buku ni bukan sahaja
saya menceritakan tentang diri saya, tapi saya menceritakan tentang ahli keluarga, dan dekat dalam buku ni ada penulis yang menceritakan tentang ayah dia, tentang mak dia, tentang sahabat pun sendiri, macam Phavanee cakap ialah kawan Yu Ling ialah kawan seperjuangan kan. So sama juga ada bercerita tentang persahabatan juga, dan ada haiwan juga. Alright. Oh, sounds interesting. Okay. Terima kasih Nik. Kami akan kembali untuk mengetahui lebih lanjut lagi dan tentang bahan bacaan Nik. Tapi sekarang kita beralih dulu kepada panel kedua kita dengan bukunya yang bertajuk Meditations, A New Translation. So, Meditations. This is a collection of personal reflections by the Roman Emperor Marcus Aurelius, where he explores themes of stoicism, duty, virtue, and acceptance. It's a classic in Western philosophy and is heavily read by people who are interested in the Stoic philosophy. Am I right? Yeah. So I got this book last year or in 2020. Oh, it's last year. Yeah, it's late 2023 from Amazon. And for people who know me knows I love philosophy, and I read tons of books about Stoicism. And the idea why I will get this book is I saw this recommendations on Twitter by this writer called Ryan Holiday, and he himself also wrote a lot about Stoicism. I like his book, Discipline is Destiny, The Daily Stoics, or Ego is the Enemy, and he himself is not just he worked under a writer, and then later on he wrote his own book, and which is inspired by a lot of ancient book of Stoicism, not just the Meditations by Marcus Aurelius, but also discourses by Epictetus and Seneca. So I would say the reason why I choose this one the other books about Stoicism, the first reason is because this is the most recent book I've read, but also because this is the classic and the most original idea about Stoicism. So it's always good to go back to the original things, right? Yeah. Do you currently have the book with you? Do you want to show it to the camera? Yep. And yeah, this is the book. How thick is it? Not too thick, and it's actually small, as big as my face. You can see. Okay. So it sounds like this book has really played a significant role in your life. Like it's important to you. So initially you picked up the book because of Ryan Holiday's suggestions. Do you have like favorite chapters in the book? Well, I was supposed to talk about this later, but this is this book, Meditations, is not supposed to be a book initially. It's just a diary or a notebook that Marcus himself would write after a long day or after some tough events in the court. As you know, he's a Roman emperor. So a diary is not supposed to be a book, but for some reason it's published and is translated from Greek to English and many other languages. And then so there's actually no relationship between each chapter and no relationship between each point. They would do like a numbering from 1 to, let's say, to 44 for each chapter, but there's no relationship between these points. So I cannot tell you which is my favorite chapter or part of this book. All right, okay. It's very interesting. The Thank you. idea of it, probably. All right. Yeah, okay. Then we'll get back to you later. So, kita akan berbalik kepada panel kita yang pertama, iaitu Nik. Okay. So, since Nik salah satu penulis kan bagi buku ni. Actually, apa yang menarik minat Nik untuk tulis, untuk agree untuk menjadi salah satu penulis lah untuk buku ni, and masa Nik baca ni ada tak bab kegemaran Nik selain daripada yang Nik tulis sendirilah? Okay, thank you.
Fani, so dia sebab tadi kan cerita tentang medication kan. Actually benda tu ialah dia cakap tentang, Yu Ling bercakap tentang diary kan. Daripada diary menjadi buku kan. So sebab salah satu sebab kenapa Nik nak menulis buku ni willingly untuk bersama dengan Hamare Group untuk menulis sebenarnya ialah one of my promise to my late mother. So sebab mak ni ialah orang yang penulis juga, penulis di majalah dan rasa cemburu bila dia menulis. Jadi anak dia pun nak juga menjadi penulis tapi mungkin bukan segi ilmiah. Mungkinlah sebab ni ialah Sahaja Aku Memilih Dia ni ialah tulis tentang susuk individu. So ialah orang yang inspirasi pada kita, bukannya ilmiah macam forensik ke, sains ke, macam tu. So menyebabkan rasa macam I promise to my mom, cakap satu hari nanti nak jadi penulis buku juga, nak jadi penulis buku seperti mak juga. Lepas tu mama cakap it's fine, macam tu. Mama akan doakan yang terbaik. Of course our mom will support us. So macam mak sendiri pun cakap mak akan tunggu. Tapi agak sedih jugalah sebabnya buku ni ialah dia tak sempat lah untuk tengok. Dia tak sempat untuk tengok. Sebenarnya ialah ni buku yang kedua ni tulis dengan Hamare Group. Tulis dengan Hamare Group. Buku yang pertama ialah Coklat Rezeki. So Coklat Rezeki tu ialah berkaitan dengan beliau, mak ni lah. Dia yang memberi inspirasi. Dan sebenarnya ni pernah study dekat UK juga. So menjadi kekuatan untuk study ke UK ni sebab beberapa hari sebelum beliau meninggal, ni terpaksa kena fly ke UK untuk sambung master. Macam tu. So menyebabkan so I try to my best to just write not only about her but someone else, macam tu, yang menjadi inspirasi untuk bukan hanya sekadar family ni tapi untuk seluruh dunia juga. Sebab kehilangan dia ialah menyebabkan seluruh dunia pun terkesan. Macam tu. Terutamanya orang Muslim lah. Gitu. Dalam buku ni lah. Dan sebab dalam buku ni pun ada cerita tentang seorang ayah. Hidupku pergimu tiada ganti. Benda tu ialah bila Nik baca macam sangat-sangat terkesan. Sangat-sangat terkesan. Mungkin kita akan terkesan ialah satu benda yang berlaku pada kita. So macam contoh Phavanee ada yang hilang binatang ke ataupun kehilangan orang yang suka ke. So macam kita rasa macam that hits me a lot macam tu lah. So sama sebab bila Nik baca through book so dia macam sebab Nik baru je kehilangan ayah juga tahun lepas, bulan Ramadan juga. So dia macam benda yang sangat, bila kita kehilangan so macam benda yang sangat-sangat memberi kesan pada kita. So tu adalah salah satu chapter yang menyebabkan Nik rasa macam kita cuba hargai orang sekeliling kita selagi kita masih ada dia. Macam tu. So itulah chapter favourite Nik selain daripada chapter yang Nik tulis sendiri. Ya, betul. Herupu tiada ganti. Okay. So Nik nak kongsi sikit tak pasal kata-kata hikmah, kata-kata mutiara atau pengajaran daripada buku ni yang memberi impak kepada hidup ni? Okay, alright. Thank you Amanyan. Alright, so sebab ni share sebenarnya benda ni sebabnya kata-kata hikmah dia yang diingatlah sebab sebenarnya individu yang Nik tulis ni ialah orang yang sangat well known sebagai Menteri Besar lah, mantan Menteri Besar di Kelantan, macam tu. So mantan Menteri Besar di Kelantan, agak-agak boleh ke Phavanee just guess on me? Tuan Guru Nik Aziz. Betul. You know Baik. you know him or not? I actually used to live in Kelantan for a bit. So Alright. You studied there? yeah, I studied there for 6 months. Okay. Exchange student or? No, sebab mak orang Kelantan. Mak orang Kelantan lah. Boleh kecek Kelantan lah ni. Tak ada kecek Kelantan. Okay. Ada yang tengah melihat ni yang ada orang Kelantan ke? Setelah tiba-tiba. Atau kenal ke atau Guru Nik Aziz. So sebab ini menceritakan tentang beliau lah dalam buku ni. Sahaja Aku Memilih Dia ni bukan hanya sekadar tentang orang-orang yang menyebabkan kita hanya
sekadar family kita je impact, tapi seluruh dunia. Sebabnya bila beliau meninggal, bukan hanya solat jenazah gaib, so just I don't know, Phavanee ialah Buddha ke Kristian ke Muslim, bukan Muslim atas sijil lahir Buddha. Sesuai lahir Muda. Okay. Sebab ni a lot of Chinese friend also. So ni daripada sekolah Cina, daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Tadika sampai sekolah menengah. So memang boleh cakap Cina jugalah. So antara kata-kata hikmah yang bila Nik rasa kehilangan orang yang Nik sayang ni, sebab ada yang orang komen yang Shah Amran kan, suami Kelantan hadir. So suami dia lah orang Kelantan. So daripada kata-kata hikmah yang diingat lah, sebab daripada sekolah Cina kan, 事件会结束但记忆永存. So maksudnya ialah setiap event, the event will end but the memory will last forever. So maksudnya setiap perkara ni macam contoh, Phavanee sekarang ni mungkinlah lepas read and relax ni kita tak akan berjumpa dah satu. Tapi benda tu, memory tu kita akan ingat. So Phavanee sebelum ni pernah study dekat, pernah duduk kat Kelantan apa semua. So kita rasa macam dia bila ada persamaan kita rasa lebih dekat. Macam tu. So macam Nik peringat lah antara peristiwa-peristiwa yang bila Nik study dekat UK, and then ada lecturer macam ni, ada perkenalkan tuan guru juga dekat kelas berkaitan tu, sebab dia suruh bagi assignment ialah bagi someone that inspired you, macam tu. So ni pun memilih dia. Hakikatnya macam boleh ke memilih dia macam tu lah, tapi sebab someone that inspired you, right? So macam it's depend on me, not others macam tu. So it's depend on me. So macam ni pun macam okay, so I want to choose him as my idol lah. Terutama bila kita Musliman, sebab dia pun antara ranking yang 54 daripada 500 orang Muslim yang influence dekat dunia. Macam tu. So just macam tu lah untuk kata-kata hikmah dia. So the event will end but the memory will last forever. Alright, okay, that's actually so menarik, actually sangat menarik ya, perkongsian Nik. Okay, so kalau pada pendapat Nik lah, kalau Nik nak kena jual buku ni ke apa, apakah manfaat buku ni yang boleh dikecap oleh para penonton? Kalau Nik nak jual buku ni, macam mana Nik nak promo buku ni? Manfaat yang penonton boleh dapat? Okay. Dia sebabnya setiap orang tu ialah dia akan memberi inspirasi kepada orang lain. Betul tak? So macam lah. Mungkin orang Palestin dia cakap apa fasya aku tengah perangan, tapi benda tu ialah memberi inspirasi kepada kita yang masih hidup ni, kenapa kita tak menghargai makanan yang ada, macam tu. Maksudnya mereka ni berlaparan, macam tu. So mereka ni menjadi inspirasi untuk kita rasa nak membantu kepada orang lain juga. So setiap orang tu memberi inspirasi pada orang lain. So sama juga, buku ni sebenarnya bukan hanya bahagian yang Nik tulis saja, tapi bila Nik baca tentang orang lain, sebab waktu tu Nik baca ialah waktu yang Nik masih ada lagi ayah. Macam tu. So masih ada lagi. Sebab waktu tu Nik tulis buku ni ialah waktu master. So dia macam okay, masih lagi ada ayah. So dia macam satu ketukan untuk kita. So selagi masih ada wabah, so kita hargai. Sebab sama juga perasaan yang bila Nik kehilangan Tuan Guru Nik Aziz itu, bukan hanya Nik, tapi seluruh orang Kelantan dan terutamanya dan seluruh dunia lah yang ada menuntut ilmu dengan beliau. So kita rasa macam bila dah tak ada, barulah kita rasa macam kenapa waktu tu aku tak betul-betul belajar, tak betul-betul menuntut ilmu, tak pergi untuk berjumpa dia yang betul-betul, macam tu. So kita regret dah tak functional. So bila kita rasa macam menyesal apa segala kita buat, so kita rasa macam kita tak boleh untuk berpatah balik lagi. Just, bila kita rasa kita nak cuba the best, so buat yang terbaik. Dan sesiapa yang macam nak tulis buku, pasangkan impian tu, tulis buku. Dan insyaAllah Hamari pun tengah cari penulis juga. Tapi just sebab dia macam
dia just macam ibarat orang yang mengantuk di seorang bantal asa tu. So macam ibarat macam kita nak tulis buku tapi tiba-tiba ada juga yang orang penerbit yang nak menerbitkan buku kita kan. Why not? Macam tu. So kita just menulis dan penulisan tu mungkin akan memberi inspirasi kepada orang lain juga. So kita ni insyaAllah memberi inspirasi kepada orang lain juga untuk mencintai orang sekeliling kita. So memang manfaat dia akan berlainan lah untuk lain-lain orang yang baca. Boleh tak Nik ulang sekali lagi kata-kata hikmah tadi? Okay, yang ni akan cuba untuk kuliah bahasa Cina kan. Nanti cuba. Okay, nanti tapi just tapi dalam bahasa Cina dulu, Ain Akilah. Okay, so 事件会结束，时间会结束，但记忆永存。当记忆永存， maksudnya the event will end, but the memory will last forever. Maksudnya setiap perkara peristiwa tu akan berakhir, tapi memori itu akan sentiasa ingat di dalam memori. InsyaAllah. Okay, terima kasih Nik untuk perkongsian tadi. Harap-harap para penonton terhiburlah dengan perkongsian tadi. Okay, kita akan kembali ke panel kedua iaitu saudari Yu Ling. Alright, so Yu Ling, what kind of advice have you gotten from this book and how has it impacted your life? So, well, I was supposed to speak so many things, but okay, I'll go to the first point, the triad, our will, our action, and perception. So my favorite part of this tree is probably perception, because in this book, especially the introduction written by Gregory Hayes, he explained that perception is to see things as they are and to understand the true meaning of good and evil. And once we understand this, we realize there's actually so few things in this world are truly good or bad. It's just our own perception, right? And for instance, pleasure is not something good for philosopher, and for most of them, they will regard it as something bad. And adversity is not evil, it's not bad, because it's just like there's this line in this book that say impediment to action advances action, and what stands in the way becomes the way. So it's just our perception that influence our action most of the time. So once we get our perception right, there's actually no such thing called bad in life. And speaking of this idea, I also want to quote a line. It's not related to this book, but it's a line I read from other books. This line is by author Schopenhauer. If you've read his book, Another Philosopher, it's not of Marcus H. It's more modern, I guess. So the line is, on hearing of the interesting events which have happened in the course of a man's life, many people will wish that the similar thing had happened in their life too, completely forgetting that they should be envious rather of the mental aptitude that lends those events the significance they possess when he describes them. So the thing is that we shall not envious the people who always say that they have so many good things that happen in their life, but we should surprise or envious of their abilities to see the good in everything, the perception. And to summarize this point, I'll say that the perception plays a main role for us in perceiving the good and evil in any event. And an event can be, however bad, when a person describe it, but it takes a person with a good perception to see the good in everything. And so another big idea, because I can't tell you which part of the book that tells me this, because it's a bit random, the book, like a diary. So another big idea in this book is that things are
constantly changing, and then we should realize that the nature of everything, events or people, we are transient and we are ephemeral. We're subject to changes. Um, which is this line, I like it. Marcus said, "It's the same if you live 40 years and if you live forever on the earth, because what you have seen in the past, or what is happening now in your life, had happened hundreds or thousands of years ago, and will happen again and again in the future." His idea is that nothing is new under the sun, just like this verses in Ecclesiastes, if you in the Bible, that says that you don't have to live for many years because it's the same. You live for a while, for some decades, or even 100 years. It's the same. You don't have to live forever to know everything, because things will happen again and again. Um, so the last point is probably Marcus has mentioned in many points that he said, we as a human being, we are mortal. We He remind himself. He's not telling us, because it's supposed to. This book is written for his own reading, so he's kind of reminding himself that he is mortal, and he remind himself of the mortality of a human being. He said, like, Alexander the Great will die too. However great an emperor he was, he died one day, and it's the same, just like everyone, just like the slave that he has. So um, the idea of the mortality is also a good point to promote an idea about we should have this urge, like in life, we have the urge to do anything that is important, because we should always remind ourselves that we'll die one day, maybe tomorrow, or not. It's not something far away from us, death. And if you heard of this slogan called Memento Mori, is also a slogan by Stoicism that remind people of death and how brief our time on earth is, and to appreciate life. Yeah. All right. Actually, I read a book before from a Stoic philosopher. It's from William Irving, called The Guide to Living a Good Life. And the point about perception really hit me because perception. There's this. He talks about perception where his mom was already on her deathbed, and she couldn't enjoy water, but she started enjoying sucking on ice cubes. And he thought that his mom was so blessed because she could still find she could find the enjoyment in something as so simple as an ice cube. And this shift of perception really helped him understand, oh, even though she has nothing, she couldn't even drink water. She could only suck on ice cubes to get water to drink, But that still made her, that the ice cube made her very content. So he was talking about how you have to shift your perception and then think about how even the things that you have right now, clothes and a house, these are all blessings already, and you shouldn't take this for granted. You should always be grateful with the things that you already have, because one day they'll be gone. Yeah, because things are not permanent. Yes, it ties in together. Yeah, the philosophy. So I think that this book would be very, very beneficial for people in the modern age, where I think a lot of people are starting to lose sight of the luxuries that they have in the world. So if you were to recommend this book to someone else, what kinds of benefit would you say this book has to offer to them? Well, I would say philosophy is some. If you're new to philosophy, then you should start with something more simple. I recommend Ryan Holiday, just like
me in 3 years ago, maybe if you're new to philosophy, it's always good to start with something that is down to earth and is suitable and more is easier to understand by the 21st century readers. But once you read those, you should really get this one. I don't know, and it's as I thought it would. Really, Mhm. maybe the next one I'll get is discourses because I haven't actually get my hand on the original work itself. Although I've read a lot from quotes from books that have quoted from the work, but it's just good to appreciate the original work. Really. Mhm. And you would say like what would benefit a current reader if they were to read Ryan Holiday then? Um, if you're struggle in life, or maybe you're not, but well, you wouldn't know you need it before you have it. It's like I won't say philosophy is a big thing when I was young. It's just recently, maybe in 2020 or 21 during the lockdown, or maybe I was living alone in Kuantan that I feel lonely and I don't know, things just become tough. Mhm. And then I didn't know I needed, but once you get your hand in one of those, you realize that you can actually examine so many things in your life under a different light, under the Mhm. calm and mild light of Mhm. philosophy, as we would say. And I would say philosophy is more open to individual if to interpret or to understand them. Mhm. I can't say what you will get from reading this book. Maybe you won't, and well, you just need to start to read one, and then you will found anything that's useful in your life. Yeah, Right. So it depends on the person's life as well, yeah, whether it will be applicable to them. yeah. Okay. That sounds like still a good promise. All right. Thank you. Let's pan back to our first panel. Nik. Hi, Nik. Alright. Untuk bahan bacaan Nik, Sahaja Aku Memilih Dia kan. Uh, dari segi gaya penulisan, susunan semua tu, boleh tak Nik bagi sikit like explain sikit cara dia susun idea dalam buku ni? Mungkin ada urutan dia ataupun dia random je. Lepas tu gaya penulisan dia semua orang tulis dalam cara diary ataupun ada yang lebih falsafah, ada yang lebih lebih ilmiah ke. Okay, alright. Thank you, MC. Okay, so dekat dalam buku ni, dia berbeza gaya penulisan dia sebab setiap penerbitan dia akan menulis cara yang berbeza. So dekat sini, setiap kata-kata gaya-gaya dia, dia akan ada kata-kata hikmah dekat depan. Kata-kata hikmah dulu, lepas kata hikmah barulah ada muka penulis lah. Muka penulis dan ada tajuk dia. So ada tajuk setiap penulis tu. So ada cerpen dia dan ada yang menulis tentang diary sebab macam mana kalau berkaitan dengan diary ni secara tidak langsung kita rasa lebih related kan sebab berbanding dengan fakta. Sebab kalau fakta tu dia macam okay next. Sebab kita kan biasa bila masa yang penulis sebelum ni kan cakap Jin ada cakap kan yang bahawa kalau bila diary ni membuat kita rasa lebih tertarik untuk membaca berbanding dengan fakta. Dan ada dekat dalam penulis ni pun sendiri ada yang menulis tentang fakta juga sebenarnya berkaitan dengan fakta kelebihan bila bersahabat, bila kita tak bersahabat dan bila kita menghormati ibu bapa dan bila kita berbuat baik pada haiwan dan ada juga bercerita tentang Ramadan. So sekarang ni kan ialah tentang bulan puasa juga kan.
So dekat sini juga selepas bila dia ada quotes depan, so lepas tu lepas ada penulisan dia dalam beberapa muka surat je, dalam 6 ataupun 7 muka surat, lepas tu ada quotes balik. So quotes tu dibuka dan ada penutup dia juga. So kadang-kadang kan kita sangat suka quotes berbanding dengan baca-bacaan, sebab quotes ni macam benda tu membuatkan kita lebih terkesan. Itu salah satulah. Dan ada juga yang tulis, ketika kau berputus asa dengan perhatian manusia, maka itulah saat engkau mulai sedar perhatian Tuhan yang Esa. Sebab bila kita terlalu need perhatian manusia, sebab contohlah kita ada orang yang kita sayang kan, so kita nak dia punya attention, please look at me macam tu lah. So nak sangat kita punya attention, hingga satu tahap ialah kita rasa kecewa sebab attention tu tak dapat apa yang kita nak, macam tu. So macam mak ayah, macam sebab ni ada 12 adik-beradik kan, so bila ada 12 adik-beradik, so kita macam attention tu takkan dapat yang terbaik lah. Tapi waktu tu lah kita akan lebih menghargai bahawa setiap benda tu ialah tak akan ada lama, tak lama. So macam yang macam Yu Ling ada share tadi kan, sebab bila kita rasa macam kita rasa stres ataupun kita rasa putus asa, macam tu. So dekat sini pula ada jugalah, sebab ni ada tulis baca juga bila penulisan ni, sebab waktu tu ialah tulis waktu master kan. So sekarang ni banyak kena baca kan bila student PhD. So nak tak nak bila kita macam baca balik lah, ada jugalah gaya bahasa yang macam kalau tulis lagi gaya bahasa yang lain tu mesti lagi banyak kan. Macam tu lah. Sama juga bila kita ni dah tingkat atas sikit, kita akan rasa macam we have to criticize ourselves. Macam tu lah. Sebab ni pun yang SB ni pun cakap, bila kita buat satu benda ni, kita nak tak nak kita kena criticize ourselves. Sebab bila kita tak criticize ourselves, kita rasa macam I'm the best. Macam tu. I'm the best, so sehingga satu tahap kita rasa macam kita tak ada improvement. So bila kita cuba untuk criticize, yang ni tak okey ni, yang ni okey, dan kita minta pandangan orang lain juga. So bila tengok balik, ada benda yang macam kalau tulis tempat ayat-ayat lain tu macam lagi best lah. Macam tu. Kalau Nik ada chance yang grup Hamari minta Nik tulis lagi ke, Nik akan ambil tak? Nik sangat-sangat berimpian, tolong doakan, sebab Nik sangat impian untuk menulis solo tau, sebab Nik tulis bersama cerpen kan. So Nik nak sangat tulis solo, dan mungkin penulisan solo tu ialah berkaitan dengan antara buku forensik, tentang forensik macam mana student forensik PhD, ataupun mungkin tentang Nik study overseas. So dia macam mana kita nak tahu bila seseorang ni dia sebenarnya dia tak perlu pun untuk keluar daripada zone dia, tapi bila dia membaca sekurangnya dia tahu benda tu. Okay, so dekat UK ada benda ni, ada ni, sebab dia dari segi pembacaan. Tapi bila dia tak membaca, jadi dia akan kurang lah knowledge dia tu. So kalau diberi pilihan, memang akan nak sangat nak tulis buku solo, nak terbit buku solo. So Phavanee pun ada impian untuk tulis buku ke? Ilmiah lah, bahan ilmiah, mungkin publication dalam bidang pengajian sendiri, tapi tak adalah sampai nak tulis. Tapi harap-harap penerbit Hamari ada dengar hari ni, lepas tu dia reach out dekat kakak ke. Sebenarnya dia kan ada reach sebabnya, tapi sebab ni tak sempat lagi, sebab macam sebab study PhD kan dalam within like 3 years kan, so 3 years after apa kan, so tapi dia macam I have to focus my goal first, macam tu lah. So dia macam cubalah untuk menulis manuskrip apa semua, tapi untuk betul menerbitkan tu, untuk give the best tu, nanti akan cuba untuk mencari waktu yang terbaik lah. Macam tu. Tapi harap-harap masa ni ada masa. Sorry? Tak apa. Tak ada lah. Sebab Bapak Ibu ada cakap juga kan, dia macam sebab kita nak cuba untuk tulis buku ilmiah. Betul tak? So
Sebab ni pun ada juga, ada cerita-cerita lah untuk menulis buku ilmiah tu salah satunya. Sebab buku ilmiah dia akan menjadi less longer berbanding dengan buku pengalaman. Sebab buku pengalaman ni kadang-kadang ada yang kita boleh relate diri sendiri. Ada yang macam ni tak relate pada diri sendiri ni. Dia macam tak dekat lah dengan kita. Macam tu. So, kalau dalam panel penulis tu kan, ada tak penulis yang Nik memang minat sangat-sangat, lepas tu kalau dia tulis buku tu, Nik akan beli buku dia? Ni kalau dekat dalam ni tak ada, sebab kita orang semua ialah orang-orang yang baru je nak menulis. Okay. Baru semua ni ialah memang orang-orang yang baru macam Nik dia sendirilah. Dia macam okey baru nak menulis, tapi Nik sendiri pun memang ada follow FB ataupun follow dalam Telegram penulisan seseorang penulisan. So bila kita tahu dia akan terbit buku, Nik akan cuba untuk belilah macam tu. Sebab kebanyakan ni ialah buku yang berkaitan dengan agama. Contoh ialah Hidat Ashraf ataupun Ramli Abang Sarip tu ialah Nik suka sebab dia punya dia suka fiction, lebih kepada fiction. Tapi kalau untuk buku kalau tentang forensik pula, Nik akan suka untuk Dr. Farida. Dr. Farida yang dia berkait dengan forensik dengan Islam. So dia tak boleh bila kita cakap ialah hanya satu buku je, dia macam terlalu banyak cabang. Tapi kan sebab sekarang ni kita ialah generasi yang sangat kepada gadget, betul tak? Yes. So bila seseorang tu anak muda, maksudnya orang yang masih muda, bila dia ada buku dekat dalam bilik dia tu lebih daripada 10, benda tu ialah sangat-sangat macam bagus. Macam bila sebab ni macam nak mendidik anak saudara kan, sebab anak saudara sangat ramai. So bila nak didik anak saudara tu dia macam ya Allah ya Rabbi, nak suruh baca buku tu ibarat macam kena bagi reward dulu baru boleh baca buku. Ya betul. Tapi rasanya buku macam ni okey lah sebab dia pendek kan, dia satu cerita macam tu. So dia rasa macam cepat je kalau nak baca buku macam ni. So untuk para penonton lah, kalau ada buku jenis agama yang dia terdiri daripada antologi cerpen-cerpen macam tu, Nik ada tak suggestion lain buku yang lebih kurang sama format dia dengan buku ni? Sebab kebanyakannya buku sekarang ni macam sebab ni boleh hanya bagi penulis yang berkaitan dengan Islamik, sebabnya ni memang jenis buku suka beli dekat dalam bilik pun memang ialah penulisan daripada tu juga. Macam sebab antara penerbitnya ialah antara Sentap, antara Hamarin sendiri, dan Allahumma salli ala Muhammad. Suka juga. Dia antara sebab ni itulah aku suka juga sebenarnya buku komik-komik ni, tapi dia tak bagus lah untuk orang-orang besar dewasa ni, tapi hakikatnya we are back to childish. Macam tu lah. Buku-buku yang Imam Publication pun ni suka juga antara buku. Banyak pula buku sebab dia selalu memang banyak buku dekat dalam bilik. So ni pastinya PhD. Dia salah satu untuk kita nak minat untuk study kita ni. Macam tu. Okay. So cerpen-cerpen banyak sebenarnya. Tapi nak untuk digest tu sekarang ni dia macam stuck. Macam tu. Tak apa. Alright. Terima kasih juga paperback sebab kita ada sama minat. Okay. Dan insyaAllah. Alright. So actually okay, terima kasih Nik. Okay, so kita balik kepada saudari Yu Ling pula. Well, I like the passion in her when she talked about book, because I also like she talked about to write. I also like writing. I write prosa in secondary school, and not anymore. But to become a writer is always a dream. And then maybe the two of you can get together and then get published together under Hamari. I don't know.
it's a good opportunity. Okay. You should talk to her. Yeah. All right. So Yu Ling, okay, this is. Do you, when reading, do you have any criticisms for the material? Because it's an old book. Maybe some of the advice doesn't apply to people Well, yeah. nowadays, or maybe, yeah, maybe you have some criticisms about the translation or the way they structured the entries. You know what? To be honest, I was preparing the script today, right? Yesterday, I was writing the script and I saw this question, and in my head, I'm like, who am I to judge this work, right? It's Meditations. It's Marcus Aurelius. It's a Roman emperor. You're not going to judge him, but so I googled it, and it's also quite widely agree that the book is not meant to publish, maybe, and it doesn't look like a book. It's not organized. It's not arranged well, and probably it's not well organized, and that's the only point that people would attack. Um, but the other side of the coin is probably that because it's and okay, the book is a diary, and so each point when Marcus write, he didn't give us the context of each point. So probably in one point there's an event, a huge event that happened in his life, and it prompted him to write down this line, but he didn't tell us what exactly is the event, so we didn't know. So the lack of context is probably the other idea that make it hard to understand this book, but also it's open to our own interpretations and our understanding. So you can relate more with your own life because there's no context in this book. Whatever you understand is whatever you understand, and you cannot ask him because he's dead thousands of years ago. So it's probably good as well. Okay, yeah, that's interesting. Okay, when you finish the book, do you think like it met your expectations of because it's this great literary work philosophically, right? So when you read it, did you feel like, oh, this is the book, this is something that would change my life? Well, prior to reading this, I think I would thought is more complicated in linguistic, maybe, but not actually. It turns out I don't know. Is it because the translation itself is good? It make it simple and easier to for us to understand. With like me, I have no background in literature or history, but it makes it good, easy for us to understand. Um, but I would say it's beyond my expectations because Okay. I expect myself as someone who have read a lot about philosophy, and then I thought I would find maybe just 50% of this book useful in my life because most of them I've read too many quotes about this book, and I thought I wouldn't find something new and useful in this book, but it turns out I'm still a beginner and Mhm. just kind of humbled by this book again. Yeah, there's still a lot to be explored. Maybe after you get the other book, Yeah. discourses. Yeah. Yeah. This is So just the branch in philosophy, the Stoicism. There's more and more about philosophy, so mhm. there's too many things. I can't know Yeah. everything, but I just wish. But I'm grateful with this one, and I would definitely read more about philosophy and Mhm. maybe a little about psychology in the future. I don't know. Mhm. Yeah. Maybe Do you something plan to? interesting too. Oh, sorry, couldn't hear your last sentence. Psychology, or because prior to this, I have a book called The Law of Human Nature by Robert Mhm. Greene. I believe you can find it anywhere in any local bookstore, and the book
well, it doesn't explain so much on our biological, uh, com- uh, the biological way of a human. It explains more about our human nature. I don't know, based on his research or how he came out with these conclusions. But the book itself is great. Although a lot of people will criticize him for not being um, with a strong academic background to write a book titled The Law of Human Nature. But I'll say that would be a great book. And because of that book, I would probably read more about psychology in the future. Hmm. Yeah. Yeah. Instead So of just philosophy the whole way right now. yeah. When you went into the book, was there any like preconceived notions or beliefs that got changed by the end of reading the book? Well, that's actually I would thought Marcus Aurelius to be, because he's an emperor, so I would thought he's Mm-hmm. quite ambitious, and he would write books about. He would tell you how to succeed in your life, but it turns out this is not the thing. He cared not about fame, money, or anything that we would regard as good in this modern world, but he's the kind of per- person that tries to seek um, calmness and peace in his own mind. Mm-mm. This is probably the point that, because he's not like Alexander the Great, he's not the kind to want to win a lot of um, enemies or anything. Mm. It's more directed back to his own mind. Mm-mm. So that's probably the only shocking thing about him. Mm. That is quite surprising for a Roman emperor. You hold a lot of power as a Roman emperor. Yeah. Okay. So time is almost running out. Do you want to give us a quick wrap up of your book? Um, So, to summarize this book, to make it short and simple, we should embrace adversity and practice self reflection and cultivate inner peace, even and especially in this chaotic world. And I would hope more of us, despite living in this modern world, we can spare more time for reading and to appreciate some wisdom in stoicism and or philosophy in general. That's Mm. probably Okay. all for me. All right. Thank you so much. That was very interesting. Very interesting book. I might read it soon. Thank you for your sharing. Okay. Kita beralih kepada panel pertama. Untuk kali terakhir, Nik. Hi, Nik. Okay. Okay. So, kita ada 5 minit lagi. Tapi tak apa. Saya nak tanya Nik actually. Sebelum baca buku ni, ada tak persepsi tentang relationship dalam Islam ataupun cabaran, dugaan. Lepas tu mungkin ada tak persepsi Nik yang bertukar lepas baca buku ni? Perspektif bila membaca buku ni Persepsi. tertukar. Dia sebenarnya ada. Tapi kita ingat dalam poin mana. Dia macam So banyak. dia ada sebenarnya perspektif tertukar. Macam contoh ialah berkaitan dengan haiwan kan. Dia macam ada info yang baru. Contohnya mungkin ni boleh cakap ialah macam kucing. Contohlah kucing, dia berkaitan dengan ada haiwan peliharaan dia lah. Sebab dia sendiri pun ialah seorang yang sangat-sangat yang tak berapa suka sangat kucing. Tapi hingga satu tahap ialah bila dia sama ada history dia semalam sebelum tu. Tapi bila dah membaca dan ada orang ada history tentang kucing yang menyebabkan dia rasa macam benda tu yang menyebabkan kucing tu
yang membuat dia membuka ruang untuk dia memberi sedekah lebih banyak kepada haiwan. Sebabnya bila kami sebagai orang Islam ni, kita orang akan bila kita memberi sedekah ataupun memberi makanan kepada makhluk, iaitu haiwan tu ialah salah satu makhluk kan, dia membuatkan ruang rezeki kita tu lebih luas. So benda tu menyebabkan Nik sendiri pun cuba untuk amalkan ialah dia selalu letakkan makanan kucing dekat dia punya kenderaan. So benda tu ialah benda satu, walaupun hanya satu benda, tapi benda tu walaupun Nik tak suka kucing, tapi Nik akan cuba untuk praktikan. So benda tu ialah menyebabkan Nik boleh nampak my life dia berubah sedikit. Adalah sedikitnya perspektif yang menyebabkan walaupun kita tak adalah nak belai kucing kan, tapi kita cuba untuk memberi makanan kepada haiwan yang menyebabkan urusan seluruh kehidupan hari tu mudah. Itu salah satulah, satu point. Bagi ni tak perlu pun untuk kita banyak sangat. Kalau dapat banyak sangat ilmu, that's good. Tapi kalau kita dapat banyak sangat ilmu tapi tidak diamalkan, dia ibarat dalam pepatah Arab ialah al-ilmu bila amalin kasyaratul minas samar. Ilmu tanpa beramal ibarat buah yang tidak berbuah. Maksudnya pokok yang tidak berbuah. So maksudnya benda tu ialah bila kita tahu banyak ilmu tapi kita tak amalkan sekalipun, dia tidak akan efek kepada kita. Sama juga bila kita tahu mak ayah kita akan tak ada, sebab benda tu ialah tak akan long lasting lah, macam yang cakap kan. Tapi bila kita tak menghargai orang sekeliling kita, kita tak akan pernah rasa sayang kepada mereka. Macam tu. Interesting. Sangat menarik buku ni. Rasa macam nak baca je. Okay. Kalau para penonton nak beli buku ni, dia boleh dapat dari mana? Kalau yang ni mungkin nanti akan pihak library UTM kot akan share, just sebab link dia akan share dekat dalam bahagian komen, and then ada QR code juga. Dia just daripada sini pun ni ada niat juga untuk daripada buku donation ni, sebab Phavanee pun ada tengah membina masjid juga. So daripada donation daripada beli buku tu, ni niat untuk nak bantu masjid Phavanee tengah bina sekarang juga. So just donation tu sebab bulan Ramadan, semakin banyak kita bersedekah, semakin banyaklah kebaikan. Macam tu. InsyaAllah. Alright, harap-harap sales naik, lepas tu dapatlah naik juga masjid tu. Okay. Okay, masa sedang menceburi kita. Tinggal 2 minit lagi je rasanya. Okay, Nik nak bagi overall review bagi bahan bacaan ni. Okay, Sahaja Aku Memilih Dia ni ialah buku yang satu pengalaman hidup, tapi yang paling penting ialah pastikan anda memilih bahan bacaan buku yang betul. You are what you read. So maksudnya cuba amalkanlah daripada mana-mana tempat pun sekalipun. Nik biasa untuk amalkan untuk membaca buku, sebab ni Nik terkesan dengan arwah mama ni. Sebab mana-mana kita orang travel sekalipun, dia akan letakkan buku dekat dalam beg dia. Macam tu. So benda tu ialah anak dia tak ikut waktu mak dia ada. Tapi bila kita mak tak ada, pasal kita rasa rindu nak buat macam tu. So ni akan cuba untuk amalkan. So betulkan bacaan kita, sebab rasa sedih lah sebenarnya. Bila sekarang ni banyak buku yang tidak ditapis. Yang lebih daripada 18 tapi tak sepatutnya ada. So sangat penting lah untuk kita membaca buku yang betul, yang untuk makanan otak kita untuk menjadi apa yang bila kita membaca tu, insyaAllah. Okay. Alright. Okay, baik. Terima kasih Nik. Okay, rasanya sinilah berakhir perkongsian daripada kedua-dua panel kita pada pagi ini. So selesailah kita dengan sesi Read and Relax siri kelima pada pagi ini, dan syukurnya berjalan dengan lancar. So saya ingin mengucapkan lagi sekali ribuan terima kasih kepada penonton yang menonton dari awal hingga akhir dalam sesi pagi ini, dan juga ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel yang sudi berkongsi ilmu dan dari bahan bacaan. So semoga hasil daripada perkongsian buku ni menjadi manfaatlah kepada para penonton, iaitu dari buku Sahaja Aku Memilih Dia dan Meditations. Dan sekian sahaja daripada kami, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu akan datang untuk sesi Read dan Relax seterusnya.